Hello guys, magandang hapon, buhos ulit. Welcome to my vlog, it's me Kuya Marvin TV. Ayan na to, kanta ka na! Baka kami nakatanggap kay Isko ng magaling to man to. Yay, ikaw nga, ayan si Brian. Ayan na guys! Ayan na guys! Isa na! Ayan na, buhos na naman guys. Ayan. Buhos na naman guys! Buhos na naman guys. Ayan guys! Oh, yan. Buhos na naman. Ayan guys, oh. Buhos na naman kami. Ayan si Itoy, pang malakasan ng Malabon. Oh. Itoy! Pogi ng kat mo, Malabon! Ayan, oh. Si Artiaga, ayan kaway. Samboy. Kaway sa nakakalimot! Ayan. Si Erwin! Hindi na makalakad yun, tandaan na yun! Ano? Ayan ang mason ng Isabela. Karayo ka na yan! Oh, yan. Burgos Isabela yan. Kuya Marvin! Oh, yan. Si Kuya Punsal. Yo, si Samboy. Shout out! Yan. Ayan yung pinaka-QC namin ngayon. Yan. Wala na si Efrain. Shout out! Kuya Marvin! Ayan si Kuya Punsal, taga-para. Ayan naman yung taga-Paipritor, si Artiaga. Ayan guys, hanggang dito lang tayo. Mamaya na ulit. Bye-bye!